Assalamu alaikum. We will be reading para number 26 today. Rabbi A'uzubika min hamazat shayateen. My Lord, I seek refuge with you from the suggestions of shayateen. Bismillahir Rahmanir Rahim, with the name of Allah, most gracious, most merciful. So this is going to be surah number 46, which is surah Al-Ahqaf. Ahqaf means the sand dunes, the winding sand tracks. So we are going to read about that in the surah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hameen. Tanzilul Kitabe min Allahil Azizil Hakim. नाजिल करना है इस किताब का अल्लाह की तरफ से जो नहायत गालिब है और खूब हिकमत वाला है। मा खलकना समावाति वल अर्दा, नहीं हमने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, और जो कुछ उनके दरमियान में है मगर हक के साथ, व अजल मुसम्मा, और मुकर्रर वक्त के लिए, for a term appointed. So everything has a term appointed for it. There is no limitless time for anything. So आपका टाइम जो है वो लिमिटेड होता है। वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मौदिरून, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उन चीज़ों से जिनसे वो डराए गए थे, वार्न किए गए थे, वो मुंह मोड़ने वाले हैं। So they turn away from all those things that they've been warned from and they do the kufr, they reject. कुल आप कह दें, अराअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, कि तुम दिखाओ मुझे जिनको तुम बुलाते हो अल्लाह के सिवा, अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्दे, तो दिखाओ क्या वो है जो पैदा करते हैं ज़मीन में, अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या उनका कोई हिस्सा है आसमानों में, ईतूनी बि किताबिन मिन कबले, तुम लाओ मेरे पास कोई किताब इससे पहले, हाजा इस कुरान से पहले अगर कोई नाजिल है, औ असारतिन मिन इल्मिन, या कोई इम्प्रेशंस, रेमिनेंट्स ऑफ द नॉलेज, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, कौन ज्यादा गुमराह है उससे जो पुकारता है अल्लाह के सिवा, मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल कियामा, उसको कि जो नहीं जवाब दे सकता उसे क़यामत के दिन पर, वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी पुकार से गफलत में है। They are not aware of their calls. वइज़ा हुशिर अन्नासु, जब इकट्ठे किए जाएंगे इंसान, कानू लहुम आदाअन, तो वो होंगे उनके दुश्मन, उनके ओपोनेंट्स, वकानू बि इबादतिहिम काफिरीन, और वो उनकी इबादत को रिजेक्ट करने वाले होंगे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जब तिलावत की जाती हैं उन पर हमारी आयतें क्लियरली, कालल लज़ीना कफरू लिल हक़, कहते हैं वो लोग जो कुफ्र करते हैं हक का, लम्मा जाअहुम हाज़ा सिहरुम मुबीन, जब वो आता है उनके पास कि ये तो वाज़े जादू है, this is just sihr, which is false impression, which is an illusion. अम यक़ूलून इफ्तराहु, क्या वो कहते हैं कि इसने इसको खुद इन्वेंट किया है, कुल आप कह दीजिए, इन इफ्तरैतुहु, अगर मैंने इसको खुद खड़ा है, फला तमलिकूना ली, तो नहीं तुम इख्तियार रखते मेरे लिए, मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के मामले में कुछ भी, वा आलमु बिमा तुफीदूना बिही, अल्लाह को इल्म है उन बातों का जो तुम आपस में गुफ्तगू करते हो इसके बारे में, कफा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम, और अल्लाह काफ़ी है एज अ विटनेस मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, वहुवल गफूरुर रहीम, बहुत बड़ा है मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला। कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल, कह दीजिए, अब ये वेरी क्लियर आयत है, वेरी इंपॉर्टेंट आयत, जो अल्लाह रसूल से कहते हैं कि आप कह दीजिए, नहीं हूँ मैं कोई नई चीज़ लाने वाला, मिनर रसूल, amongst the messengers, रसूलों में से मैं कोई बिदत नहीं लाता। बिदत is something invented, something new.
वमा अदरी मा युफ़अलु बी, और नहीं मैं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, क्या किया जाएगा मेरे साथ, वला बिकुम, और ना ही तुम्हारे साथ। तो रसूल अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा और आपके साथ क्या होगा। तो कोई नहीं दावे से कह सकता कि कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती है, और किसके साथ क्या बदला दिया जाएगा जब रसूल अल्लाह ने ऐसे फरमा दिया। इन अत्तबेउ, वो आगे फरमाते हैं, नहीं मैं पैरवी करता इल्ला मा यूहा इलैया, मगर उसकी जो वही की जाती है मेरी तरफ। आई ओनली फॉलो दैट विच इज इंस्पायर्ड टू मी। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और नहीं हूँ मैं सिर्फ आपको वार्न करने वाला क्लियरली। सो दिस इज व्हाट द रसूल, अल्लाह के रसूल मैसेंजर जो है वो फरमाते हैं, दैट आई ओनली फॉलो what is sent to me through inspiration, and I only warn you clearly, and I don't know what is going to happen to me or to you. Ayat number 10. कुल अराअयतुम इन काना मिन इंदिल्लाह, आप कह दीजिए कि क्या भला तुम बताओ फिर कि अगर ये हो अल्लाह की तरफ से, व कफरतुम बिही, और तुम इसका कुफर करो, व शाहिदा शाहिदुम मिन बनी इसराइला, और जबकि गवाही देते हैं एक गवाही देने वाले बनी इसराइल में से, अला मिस्लिही, इसी जैसी किताब पर, फ़आमना, और वो ईमान लाते हैं, वस्तकबरतुम, और तुम तकब्बुर करते हो इसका। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, तो फिर बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देंगे जुल्म करने वाले लोगों को। वकाल लज़ीना कफरू लिल्लज़ीना आमनू, कुफ्र करने वाले कहते हैं उन लोगों से जो ईमान लाते हैं, लव काना खैरम मा सबकूना इलैहि, अगर होता वो दीन बेहतर तो नहीं ये लोग पहल करते हमसे इसकी तरफ। व इस्लम यहतदू बिही, और जब नहीं वो हदायत पाते इसके ज़रिए से, फसयक़ूलूना हाज़ा इफ़्कुन कदीम, तो वो कहते हैं कि ये तो झूठा है, पुराना, पहले का, कदीम। वमिन कबल ही किताब मूसा, और इससे पहले मूसा की किताब है, इमाम व रहमतन, जो कि लीडिंग इमाम है, दैट लीड्स टू द वे, और रहमत है। वहाजा किताब मुसद्दिकुल लिसानन अरबियन, और ये रीडिंग है, ये किताब है तस्दीक करने वाली इन अ डिटेल्ड लैंग्वेज, जिसकी लैंग्वेज डिटेल्ड है, लियुनज़िरल लज़ीना ज़लमू, ताकि वार्न करे जुल्म करने वालों को, व बुशरा लिल मुहसिनीन, और खुशखबरी दे दे अच्छाई करने वालों को। इन्नल लज़ीना कालू, बेशक वो लोग जो कहते हैं, ये मुहसिनीन लोग, उनका कॉल ऐसे होता है, रब्बुन अल्लाह, अल्लाह है हमारे रब, सुम्मस्तकामू, और फिर वो इसके ऊपर कायम रहते हैं, दे स्टैंड फर्मली टू दिस वर्ड, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो नहीं होगा उन पर कोई भी खौफ और ना होगी उनको कोई परेशानी। उलाइका अस्हाबुल जन्नते, ये लोग होंगे जो जन्नत के कंपेनियंस होंगे, खालिदीना फीहा, रहेंगे इसमें हमेशा, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, और ये जज़ा है उसकी जो उन्होंने अमल किए हैं। वबस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और हमने वसीयत की इंसान को अपने वालिदैन के साथ एहसाना, अच्छा काम करने की, हुस्न सलूक करने की। हमलतहु उम्मुहु कुरहन, उसको उठाया उसकी माँ ने तकलीफ में, कमज़ोरी में, वदाअतहु कुरहन, और उसको डिलीवर किया तकलीफ से, वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, और उसका हमल while she was pregnant, और उसकी डिलीवरी और उसकी वीनिंग ऑफ, उसका फिसालुहु, उसका वीनिंग ऑफ 30 महीने तक का है, 30 months। हाजा इज़ा बलगा अशुद्धहु, यहाँ तक कि जब वो पहुँचता है अपनी शिद्दत को, to its maturity, वबलगा अर्बईन सनतन, और पहुँचता है 40 years की एज को। So 40 years is symbolic of a level of maturity that is required
to be inspired spiritually and to have some sort of the right maturity level to receive the spiritual awareness. काला तो फिर वो कहता है रब्बे औज़नी अन अशकुरा, ए मेरे रब मुझे अता कर दीजिए कि मैं शुक्र अदा कर सकूं. तो ये आपकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी है जब आप अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर के ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं which is close to around 40 years of our understanding, कि आप फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ने आपको किन चीज़ों से गुजार के आपको एस्टैब्लिश कराया और एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी और इवननेस बैलेंस अता किया. तो ए मेरे रब, आप दुआ करते हैं मुझे तौफीक अता फरमाएं कि मैं शुक्र अदा करूं नेमतक अल्लती अनअमता अलैया, आपकी उस नेमत का जो आपने इनाम की मुझ पर. So we want to express gratitude. अलैया मुझ पर व अला वालिदैया और मेरे वालिदैन पर, व अन आमल स्वालिहन तरदवाहु, और ये कि मैं अमल करूं इस्लाह वाले करेक्शन के जो आपकी रजा के मुताबिक हो. व अस्लहली फी ज़ुर्रियाती, और आप मेरे लिए मेरी इस्लाह करें मेरी औलाद के मामले में. So that is also very important कि आप दुआ मांगते हैं कि अपनी औलाद के मामले में भी आप करेक्शन करने वाले हो. इन्नी तुब्तु इलैका, बेशक मैं तौबा करता हूँ आपकी तरफ, आई टर्न टू यू. व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं आप ही की तरफ सबमिट करने वालों में से हूँ. उलाइकल लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा आमिलू, ये वो लोग हैं जिनका हम कबूल करते हैं उनसे उनके अच्छे आमाल जो उन्होंने किए. वनतजावज़ु अन सय्यआतिहिम फी अस्हाबिल जन्ना, और हम गुजर जाएंगे, हम दरगुजर करेंगे उनकी बुराइयों से क्योंकि ये होंगे जन्नत के कंपेनियंस, असहाब. बाद सिद्क़िल लज़ी कानू युअदून, वादा है सच्चा जो उनसे किया जाता था. सूरा 46 आयत 17. वल्लज़ी काला लिवालिदैहि, और वो जिसने कहा अपने वालिदैन से उफ़्फ़िल लकुमा, उफ है आपके ऊपर, आप दोनों पर. उफ मीनिंग an expression of irritability, an expression of annoyance, wrong behavior. उफ है आप दोनों पर. आते आदिनी ताइदानिनी अन उखराजा, क्या आप दोनों वादा देते हैं मुझे कि मैं निकाला जाऊंगा दोबारा. वक़दा खलतिल कुरूनु मिन कबली, और हालांकि गुजर चुकी है बहुत सी जनरेशन्स मुझसे पहले. वहुमा यस्तगीसान अल्लाह, जबकि वो दोनों अल्लाह से मदद की फरियाद करते हैं. बैलका, और कहते हैं कि तुम हलाक हो जाओगे. आमिन, ईमान ले आओ, तो वो अपनी औलाद से कहते हैं ईमान ले आओ, तबाही की तरफ मत जाओ. इन्ना वाद अल्लाह हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है. फ़यक़ूलु, तो फिर वो कहता है, उनकी औलाद जवाब देती है, मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर पहले वालों की, गुजरे हुए लोगों की कहानियाँ. उलाइकल लज़ीना हक़्क़ा अलैहिमुल क़ौलु, तो फिर ये लोग हैं जिनके अगेंस्ट साबित हो जाएगी, सच हो जाएगी बात. फ़ी उममिन, उन उम्मतों के, क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम, जो गुजर चुकी हैं उनसे पहले भी. मिनल जिन्नि वल इंस, जो जिनों में से है और इंसानों में से. इन्नहुम कानू खासिरीन, बेशक वो नुकसान उठाने वालों में से हैं. वलिकुल्लिन दराजातुम मिम्मा अमिलू, हर एक के लिए हैं दर्जे, लेवल्स, उसके मुताबिक जो उन्होंने अमल किए. वलियुवफ़्फ़ियहुम आमालहुम, और ताकि पूरा किया जाएगा रिटर्न, बदला उनके आमाल का. वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा. वयौमा युरदुल लज़ीना कफ़रू अलन नार, और जिस दिन पेश किए जाएंगे कुफ्र करने वाले लोग आग के सामने. अज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया, और कहा जाएगा कि तुमने ले लिया पूरा अपनी जो तुमने एंजॉयमेंट्स की
چیزیں جو تمہیں پسند تھیں وہ انجوائے کی دنیا کی زندگی میں، بس تم بہا، اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو پھر آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب کا، ہیوملیشن کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، کیونکہ تم نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے، وبما کنتم تفسقون، اور کیونکہ تم نے فسق کیا، نافرمانی کی۔ بذکر اخا عاد، یاد کریں، ذکر کریں اپنے بھائی عاد کو، ان انذرا قومہ بالاحقاف، جب اس نے وارن کیا اپنی قوم کو احقاف میں، ان دا سینڈی ڈیونز، وقت خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور بے شک گزر چکے کئی وارن کرنے والے اس سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، ان کے میسنجر سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، نہیں تم سرو کرو مگر اللہ کو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے تمہارے لیے اس بڑے دن کے عذاب کا۔ قالو، انہوں نے کہا، آج جئتنا لتعفتنا عن آلہاتنا، کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس کہ آپ پھیر دیں ہمیں ہمارے معبودوں سے جن کو ہم سرو کرتے ہیں، ان سے ہٹا دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو پھر آپ لے آئیں جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اس عذاب کو، ان کنتا من الصادقین، اگر آپ سچ بولنے والوں میں سے ہیں۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، تو انہوں نے کہا، حضرت ہود نے جو ان کے میسنجر ہیں، کہ بے شک اس کا علم اللہ کے نزدیک ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں صرف پہنچاتا ہوں تم تک وہ چیز جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایسے لوگ ہیں جو کہ جہالت میں ہیں، you are ignorant, unaware۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو کہ ایک بادل ہے، مستقبلا، جو سامنے سے چلا آ رہا ہے، شیر عارضًا، اودیاتہم، ان کی وادیوں میں، کالو، تو انہوں نے کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے، بادل برسانے والا ہم پر کچھ گرائے گا اوپر سے، بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ وہ بادل نہیں، یہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے۔ ریحٌ فیہا عذاب علیم، اور اس میں ہے ہوا، ایسی سخت ہوا جو کہ آپ کو دردناک عذاب میں ڈال دے گی۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، وہ تباہ کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو پھر ان کی صبح ہوگی، ان کی ریئلائزیشن، اویکننگ ایسے ہوگی کہ نہیں دکھائی دے گا ان کو سوائے ان کے گھروں کے، مسکن کے تباہ ہوا ہوا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، بے شک ہم نے ان کو پلیسمنٹ دی اس چیز میں کہ نہیں ہم نے ایسے پلیسمنٹ دی تمہیں اس کی، ایسے ان کو مکان دیا، ایسے ٹھہرایا، سیٹلمنٹ دی جیسے تمہیں نہیں دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے دیے ان کو کان ہیئرنگ کے لیے، ان کی ہیئرنگ بنائی، ان کی انسائٹس بنائی، آنکھیں دی، اور ان کی فیلنگز، ان کے دل دیے ان کو۔ فما اغنا عنہم، پھر نہیں فائدہ دیا ان کو، سمعہم، ان کی ہیئرنگ نے، ولا ابصارہم، نہ ہی ان کی انسائٹس نے، ولا افئدتہم من شیء، نہ ہی ان کی فیلنگز نے کسی چیز میں ان کو۔ یہ سب فیکلٹیز جو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں کے طور پر عطا کرتے ہیں کہ آپ اس کی باتیں سن سکیں، ان کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں آنکھ سے، اور ان کو فیل کر سکیں۔ تو جب آپ نہیں استعمال کرتے ان کو اللہ کے میسج کے لیے اور اللہ کی آیتوں کے لیے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ You have wasted those blessings۔
اس کانو یجحدون بآیات اللہ ہے، جب وہ آرگیومنٹس کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ہے ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دی جو تمہارے آس پاس کی بستیاں ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کر لیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور پھر کیوں نہیں مدد کی جاتی ان لوگوں کی پھر کیوں نہ مدد کی ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو ٹھہرایا تھا اللہ کے سوا قرباناً آلہہ، تو معبود ٹھہرایا تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو they wanted, then why aren't they helped by those people they whom they had served other than Allah؟ بل دلوا عنہم وذالک افکہم، بلکہ وہ گم ہو جاتے ہیں ان سے اس وقت، اور یہ ان کا جھوٹ ہوتا ہے۔ وما کانوا یفترون، جو انہوں نے خود انوینٹ کیا ہوتا ہے۔ So whatever they are serving are actually lies that they have invented. Ayat number 29. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم پھیرتے ہیں آپ کی طرف ایک جماعت، a party, from amongst من الجن، from amongst the jinn, from the hidden side of ours۔ تو جن بھی اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھیرتے ہیں آپ کی ہڈن سائڈ کو بھی جب قرآن سنا جا رہا ہوتا ہے، پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ یستمعون القرآن، تو وہ سنتے ہیں غور سے قرآن کو۔ فلما حضروہ، اور پھر جب وہ حاضر ہوتے ہیں اس کی سننے کو، قالو، تو وہ کہتے ہیں انصتو، خاموشی سے سنو، ہولڈ یور پیس اینڈ لسن ٹو اٹ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم، پھر جب وہ پوری ہو جاتی ہے اس کی ریڈنگ تو وہ لوٹتے ہیں اپنی قوم کی طرف، منذرین، وارن کرتے ہوئے ان کو۔ So jinn also received the message from Allah's kalam, because Quran is Allah's word that reaches not just our conscious psyche but also our subconscious psyche. تو وہ پھر اس وارن کرنے والے ہوتے ہیں، they pass on the message، they pass on the message to the subconscious psyche also and warn it about the things that have been understood. قالوا یا قومنا، وہ کہتے ہیں اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ کنفرم کرتی ہے اس کو جو اس سے پہلے ہے، یہدی الی الحق، اور گائیڈنس دیتی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور ایک established طریقے کی طرف۔ So they recognize it as the truth and they guide, and they recognize it as a guidance for them. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، our people، جواب دو تم، رسپونڈ کرو جو کال کرتا ہے، انوائٹ کرتا ہے اللہ کی طرف، وآمنوا بہ، اور ایمان لے آؤ اس کے اوپر، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ مغفرت کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی، ویجرکم من عذاب علیم، اور بچائے گا تمہیں دردناک عذاب سے، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو کوئی نہیں جواب دے گا اللہ کے طرف کال کرنے والے کو، فلیس بمعجز فی الارض، تو نہیں وہ عاجز کرنے والا زمین میں اللہ کو، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوگا اس کا اللہ کے سوا کوئی بھی پروٹیکٹر، اولئک فی ضلال مبین، اور یہ لوگ واضح بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ولم یا اور نہیں وہ تھکتا،
बिखल्किहिन्ना बिकादिर, उनको पैदा करने से, और वो कुदरत रखता है, कादिर है इस पर, अला अन युह्यिल मौता, कि वो जिंदा करे, हयात दे या वो मौत दे। बला क्यों नहीं, इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक वो हर चीज पर खूब कादिर है। वयौमा युरदुल लज़ीना कफरु अलन नार, और जिस दिन पेश किए जाएंगे कुफर करने वाले लोग आग के सामने। अलैसा हाजा बिलहक, तो पूछा जाएगा क्या नहीं है ये सच। कालू, वो कहेंगे, बला, बिल्कुल, क्यों नहीं, व रब्बिना, और कसम है हमारे रब की। काला, तो अल्लाह फरमाएंगे, फजूकुल अजाबा बिमा कुंतुम तकफुरून, तो फिर तुम चखो अजाब को उस वजह से कि तुमने कि तुमने कुफर किया। फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मे मिनर रुसुले, तो फिर सब्र करें आप जैसे सब्र किया रसूलों ने पहले, जो कि अज़्म और हिम्मत वाले पीपल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। वला तस्ताजिल लहुम, और नहीं आप जल्दी तलब करें उनके लिए अजाब। का अन्नहुम यौमा यरौना, और वो जिस दिन देखेंगे उसको, मा यू अदूना, जिसका उनसे वादा किया जाता है, लम यलबसु इल्ला साअतन, तो वो समझेंगे कि नहीं ठहरे मगर थोड़ी सी देर के लिए ही, मिन नहार, दिन में। बलागुन फहल युहलाकु, तो बस पहुंचा देना है इसका, नहीं हलाक किया जाएगा कोई भी, इल्लल कौमुल फासिकून, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने फिस्क किया है, जो ट्रांसग्रेस कर। Sorry, I think there was net disruption. जी, सूरह मोहम्मद, सूरह नंबर 48। सो मोहम्मद भी रूट वर्ड हम से निकले हैं जिनकी तारीफ की जाती है, द प्रेज्ड वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने कुफ्र, I think again got disconnected. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह 48 और 47। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका। अदल्ला आमालहुम, उनके आमाल ज़ाया हो गए। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाते हैं और अपने आमाल की वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाते हैं और अपने आमाल की इस्लाह करते हैं। व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, और ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और वो हक है उनके रब की तरफ से। कफ़रा अन्हुम सय्यआतिहिम, और अल्लाह ताला दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयां। व अस्लहा बालहुम, और इस्लाह कर देंगे, करेक्शन कर देंगे उनके हाल की। ज़ालिका बिअन्नल लज़ीना कफ़रू, ये इसलिए कि बेशक ये वो लोग जो कुफ्र करते हैं, अत्तबाउल बातिला, वो पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं बातिल की, फॉल्सहुड की। व अन्नल लज़ीना आमनु तबाउल हक्का, और बेशक जो लोग ईमान लाते हैं वो इत्तबा करते हैं हक की, मिर रब्बिहिम, जो उनके रब की तरफ से है। कज़ालिका यदरिबुल्लाहु लिन्नासि अमसालहुम, इसी तरह अल्लाह बयान करते हैं इंसानों के लिए उनकी मिसालें। फ़ाइज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू, फिर जब आप मुलाकात करें कुफ्र करने वालों से, फ़दरबर रिकाब, तो बयान करें, पीछे भी यदरिबु है
تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے بیان کرنا. تو یہاں بھی ضرب ہے تو یہ بیان کرنا ہی ہے. الرکاب, رکاب کا ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے گردنوں پہ مارے, ایسے دیٹ از ناٹ کریکٹ. رکاب از رکیب سے نکلا ہے, جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے, جو مینٹل سلیوری میں ہے. الرکاب is a person who needs to be freed, who needs to be educated, and who needs to be given the knowledge and learning and understanding of the message, تاکہ وہ فری تھنکنگ کی طرف آ سکے, اور جو اس نے غلامی کی ہوئی ہے دوسرے معبود کی, اس سے اس کا وہ ہٹ جائے, اس کی سوچ. تو جب آپ ملاقات کریں کفر کرنے والے لوگوں سے تو بیان کریں ایسے کہ جیسے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو سمجھائیں, اور تاکہ وہ فری ہو جائیں اس غلامی سے. free their minds from the slavery. حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق, یہاں تک کہ جب آپ اچھی طرح سے ان کو سمجھا لیں تو پھر آپ ان کو مضبوطی سے وثاقہ باندھ لیں, in a oath, take pledge of allegiance from them. So take a covenant from them. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدًا, پھر یا ان پر احسان کریں اس کے بعد, وَإِمَّا فِدَاءً, یا ان سے کوئی ریڈیم کر لیں, کمپنسیشن. حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, یہاں تک کہ وہ ڈال دیں, ڈیلیور کر دیں, دے ڈراپ کوئی بھی وائلنس, اگریشن کا any feeling that they have of resentment or any negativity, they should deliver it, they should drop it. ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ, یہی ہے حکم دیا جاتا ہے اگر چاہتے اللہ, وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ, اگر چاہتے اللہ, لَن تَسَرَ مِنْهُمْ, تو اللہ یہ ان سے خود ہی کر سکتے تھے ریٹریبیوٹ, یہ خود بدلہ لے سکتے تھے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ, لیکن اللہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ, آپ میں سے بعض کو بعض کے ساتھ. تو یہ ہماری ڈیوٹی, رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹو پاس آن the message, to educate others, to help them understand that why they are following the wrong concepts and they should be following the right things. And اچھی طرح سے جب آپ ان کو سمجھا دیں, then they should come into the bond, into an oath, ایمان لے آئیں, اور اس طرح سے, اور ان کے اندر کوئی فیلنگ آف نیگیٹیوٹی اور ill feeling ختم ہو جائے. So they should come submitting. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے, meaning those who were overwhelmed in the way of Allah, فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ, ہرگز نہیں ضائع ہوں گے ان کے اعمال. So in doing this process, if you are overwhelmed and subdued, آپ کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے, your effort will still bear the results. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, جلد ہم گائیڈنس دیں گے ان کو, اور ان کے حالات کی اصلاح ہو جائے گی, کریکشن ہو جائے گی اللہ کی طرف سے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا, اور داخل کیے جائیں گے وہ جنت میں جو کہ اونچے ہیں ان کے لیے درجے, لہم, ان کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لاتے ہو, ان تنصروا اللہ, اگر تم مدد کرو اللہ کی, ینصرکم, تو وہ مدد کریں گے آپ کی, وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم, اور مضبوط رکھیں گے آپ کے قدموں کو. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے, تباہی. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ, اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا, یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ناپسند کیا, ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا ان کے لیے, فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, تو پھر ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, ویسٹڈ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, کیا نہیں وہ دیکھتے انہوں نے سیر کی زمین میں,
फयंजुरु कैफा काना आकिबतुल लजीना मिन कब्लिहिम, तो वो देखते कि कैसे अंजाम होता है उन लोगों का जो उनसे पहले गुजर गए। दम्मरल्लाहु अलैहिम, तबाह कर दिया उनको अल्लाह ने, वलिल काफिरीना अमसालुहा, और काफिरों के लिए उस जैसी मिसालें हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा मौलल लज़ीना आमनु, ये इसलिए कि बेशक अल्लाह है प्रोटेक्टर ईमान वालों के, व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, और काफिरीन के लिए कुफर करने वालों के लिए कोई प्रोटेक्टर नहीं है। इन्नल्लाहा युदखिलुल लज़ीना आमनु व आमिलुस स्वालिहात, बेशक अल्लाह दाखिल करते हैं ईमान वालों को और जो अपने अमाल की इस्लाह करते हैं, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे जारी हैं नहरें, वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना, और वो लोग जो कुफ्र करते हैं वो सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं अभी के लिए, वयअकुलूना, और ऐसे खाते हैं, ऐसे कंज्यूम करते हैं इस जिंदगी की, इस दुनिया की चीज़ों को, कमा ताकुलुल अनआम, जैसे खाते हैं उनके चौपाए, उनके कैटल, उनके जानवर, मीनिंग पर्पसलेस, माइंडलेस तरीके से, विद नो गोल सेट इन माइंड। वन नारू मसवल्लाहुम, तो फिर आग है उनका ठिकाना। वकअय्यिम मिन क़रयतिन हिया अशद्दु क़ुव्वतन, और कितनी ही बस्तियां हैं कि वो ज़्यादा शदीद थी कुव्वत में, स्ट्रॉन्ग, मिन क़रयतिका, आपकी बस्ती से, अल्लती अखरजत का अहलकनाहुम, और जिससे हमने आपको निकाला इसके रहने वालों ने, तो हमने फिर उनको हलाक कर दिया। फला नासिरा लहुम, और नहीं था कोई उनको हेल्प करने वाला। अफमन काना अला बैयिनातिन मिर रब्बिही, फिर क्या वो शख्स है वाज़े दलील पर अपने रब की तरफ से, कमन ज़ुय्यिना लहु सूउ अमालिही, उस शख्स की मानिंद हो सकता है जिसको अपने बुरे आमाल में अच्छाई नजर आती है, जीनत नजर आती है। बत्तबअु अहवाअहुम, या वो अपनी डिजायर्स को फॉलो करता है। मसलुल जन्नतिल लती, मिसाल उस जन्नत की है जिसका वो इदल मुत्तकून, वादा किए जाते हैं। फीहा अनहारुम मिन माइन, इसमें नहरें हैं ऐसे पानी की, गैर आसिन, जो नहीं खराब होने वाला, बदलने वाला। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, और नहरें हैं दूध की कि नहीं बदलेगा जायका कभी उसका। सो ऐसी नहरें हैं पानी की जो कि पानी नहीं बदलेगा, कभी खराब नहीं होगा, और ऐसे दूध की नहरें जो कभी, जिसका जायका नहीं बदलेगा। व अनहारुम मिन खमरिन, और नहरें हैं ऐसी खमर की, खमर जो आपके माइंड, मेंटल फैकल्टीज के पे कवर डाल देता है, खमर कवर को कहते हैं। सो दिस इज लाइक अ माइल्ड रिलैक्सिंग ड्रिंक। लज़्ज़तिन लिशाबिरीन, जो लजीज होगा पीने वालों के लिए। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, और नहरें हैं ऐसे शहद की जो कि साफ है। वलहुम फीहा मिन कुल्लि समराते, और उनके लिए इसमें हर तरह के फल होंगे। व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और मग़फ़िरत होगी उनके रब की तरफ से। कमन हुआ खालिदुन, क्या ये लोग हो सकते हैं उसकी तरह हमेशा, जो हमेशा रहने वाले हैं, फिन्नार, आग में। वसुकू माअन हमीमन, जो पिलाए जाएंगे सख्त खौलता हुआ पानी। फ़क़त्तअ अमआहम, और टुकड़े टुकड़े कर देगा उनके मैदे का, उनके स्टमक्स को, उनकी इंटेस्टिन्स को, जो गर्म खौलता पानी। So they are not the same. They'll not be in the same state as those who are blessed in peace. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى, उनमें से बास है जो सुनते हैं आपकी तरफ। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक, यहाँ तक कि जब वो निकलते हैं आपके पास से निकल जाते हैं। कालू, तो कहते हैं, लिल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, उन लोगों से जिन्हें इल्म अता किया गया।
माज़ा काला आनिफन, क्या था जो कहा इस पैगंबर ने अभी, उलाइकल लज़ीना, यही वो लोग हैं, तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, जिन पर मोहर लगा दी है उनके दिलों पर अल्लाह ने, वत्तबअू अहवाअहुम, और वो फॉलो करते हैं अपनी ख्वाहिशात को, वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदन, और जो लोग हदायत पाते हैं अल्लाह और ज़्यादा करते हैं उनकी हदायत को, व आताहुम तकवाहुम, और उसमें दिया है उन्हें उनका तकवा। फ़हल यंजुरूना इल्ला साअता, सो नहीं वो इंतज़ार करते मगर इस घड़ी का जो क़यामत की है, अंता तियाहुम बख्ततन, कि वो आए उनके पास अचानक से, फ़कत जाअ अशरातुहा, तो फिर बेशक आ चुकी हैं उसकी शर्तें, उसकी निशानियाँ, फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम, फिर कहाँ होगा उनके लिए जब आ जाएगी उनके पास वो क़यामत, ज़िक्रा हो, उनका ज़िक्र, where will be their remembrance at that time, they will not be advised then. फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर आप जान लें कि बेशक नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वस्तग़फिर लिज़म्बिका, और मांगे बख्शिश मग़फ़िरत अपने गुनाहों की, वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए मग़फ़िरत मांगे। वल्लाहु यालमु मुतकल्लबकुम व मस्वाकुम, और अल्लाह को इल्म है तुम्हारा चलना फिरना और तुम्हारा ठिकाना। वयक़ूलुल लज़ीना आमनु, और कहते हैं वो लोग जो ईमान लाते हैं, लौला नुज़्ज़िलत सूरतुन, क्यों नहीं नाजिल होती कोई सूरत, फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुन, और जब नाजिल होती है कोई सूरत हुक्म वाली, कोई गवर्निंग आयात जो आपको कमांड देती है, वज़ुकिरा फ़ीहल कितालु, और उसमें जिक्र किया जाता है फाइटिंग का, किताल का, टू फाइट अगेंस्ट योर ओन सोल्स, रअयतल लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, तो आप देखते हैं उन लोगों को जिनके दिलों में डिजीज़ है, यंजुरूना इलैका नज़रल मग़शिय, और वो देख रहे होते हैं आपकी तरफ ऐसे आंख इस तरह से जैसे उन पर गशी तारी हुई हुई है, उन पे गश आ जाता है, अलैहि मिनल मौत, मौत की वजह से मौत जैसी गशी आ जाती है, when they are told to fight against themselves, against their own souls, against their desires. फ़अौला लहुम, तो फिर हलाकत है उनके लिए, ताअतुम व कौलुम मारूफ, अतात करना if they would follow, और मारूफ बात करना जो कि सही बात है, रिकग्नाइज्ड बात है, अप्रोप्रिएट बात करना, फ़इज़ा अज़मल अम्रु, दैट इज़ बेटर फॉर देम, अगर पुख्ता हो जाए वो हुक्म, ऑर्डर फर्म हो जाए, फ़लौ सदकुल्लाह, तो अगर वो अल्लाह से सच्चे रहें, लकाना खैरुल लहुम, they stay truthful to Allah, then that would be best for them. फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम, तो फिर क्या तुमसे तवक्को है कि अगर तुम पलट जाओगे, अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दे, ये कि तुम फसाद करोगे ज़मीन में, व तुक़त्तिउ अरहामकुम, और तुम काट डालोगे अपने रहम के रिश्ते, उलाइकल लज़ीना लआनहुमुल्लाहु, यही वो लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह की, फ़असम्महुम व आमा अब्सारहुम, तो फिर उसने उन्हें बहरा कर दिया, they were made deaf, और उनकी and they were made blind, उनकी आंखें जो थी वो अंधी कर दी जाती हैं, so they cannot have any insight into the matters. अफला यतदब्बरून अल-कुरआना, फिर क्या वो नहीं पॉन्डर करते कुरान में, अम अला कुलूबिन अकफालुहा, या उनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं, इन्नल लज़ीन नरतद्दू अला अदबारिहिम, बेशक वो लोग जो फिर जाते हैं अपनी बैक्स पर, अपनी पीठों पर, मिन बादे मा तबय्यना लहुमुल हुदा, इसके बाद के वाज़े हो जाती है उनके लिए हदायत, अश-शैतानु सहबला लहुम,
تو شیطان ان کو انٹائس کر دیتا ہے، ان کو ابھارتا ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ اور پھر ان کو مہلت دے دی جاتی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں انہوں نے ناپسند کیا ما نزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ان پر، they did not accept it, they did not submit to it, they did not like it. سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ تو جلد ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض کاموں میں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اور اللہ کو علم ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں. So they only say whatever Allah has revealed to them, they dislike it. ان لوگوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم اطاعت کریں گے کچھ کاموں میں، لیکن اللہ کو علم ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. آیت 27 فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ پھر کیا حال ہوگا جب وفات دیں گے ان کو ملائکہ، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ اور وہ بیان کریں گے ان کے فیسز پر، ان کے فیسز کیونکہ ان کا فوکس غلط چلا گیا تھا، they paid attention to wrong things، وَأَدْبَارَهُمْ اور ان کی بیکس کیونکہ ان کی بیکس جو تھی وہ انہوں نے ٹرن کی تھی ٹورڈز دا میسج. سو یہ دونوں جگہ پہ ان کو بیان کیا جائے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی ما اسخط اللہ اس چیز کی جو جس نے ناراض کیا اللہ کو، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ کی رضا کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم کیا حساب لگاتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ڈیزیز ہے، مرض ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم کہ اللہ نہیں نکالیں گے ان کے اندر سے ان کی کنفیوژن، ان کی نیگیٹیوٹی باہر نہیں آئے گی کبھی. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ تو ہم دکھا دیتے آپ کو وہ لوگ تو آپ ضرور پہچانتے ان کو ان کے مارکس سے، جو ان کے امپریشنز ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی کے، ان سے آپ پہچان لیتے ہیں ان کو جو ہپوکریٹس ہوتے ہیں. اینڈ دے ہاربر hatred, negativity and confusion in themselves. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور آپ ضرور پہچان لیں گے ان کو ان کی ٹون آف سپیچ سے، جیسے وہ بات کرتے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ اور اللہ کو علم ہے آپ کے اعمال کا. آیت 31 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ اور ہم ضرور ٹیسٹ کریں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں تم میں سے کون ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، those who strive in Allah's way، وَالصَّابِرِينَ اور جو صبر کرنے والے who are patient, who are constant، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم جانچ لیں گے تمہاری خبریں، news about you, whatever your information is. ان الذین کفروا اور بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول and they oppose the messenger، من بعد ما تبین لهم الہدی اس کے بعد کہ بیان ہو جاتی ہے ان کے اوپر ہدایت، لن یضر اللہ شیئا نہیں وہ اللہ کو کسی قسم کا کوئی ہارم نقصان پہنچا سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اور اللہ برباد کر دیں گے ان کے سارے اعمال. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم نہیں باطل کرو، ڈو ناٹ نلیفائی یور ڈیڈس. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر انہیں موت آ جائے، وہم کفارو اور وہ ہوں کفر کی حالت میں ہی، فلن یغفر اللہ لہم
تو ہرگز مغفرت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے ان کی. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو نہیں آپ پریشان ہو، کمزور محسوس کریں اپنے آپ کو. ڈو ناٹ ویکن اینڈ انوائٹ ٹوورڈس دا پیس، سلم کی طرف، سلامتی کی طرف بلائیں سب کو. وانتم الاعلون، اور تم ہی اعلیٰ رہو گے. یو ول بی گیون دا ہائر اسٹیچر. واللہ معاکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَاكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز نہیں وہ تم سے کم کرے گا تمہارے اعمال کے ریوارڈ کو. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی ہے کھیل اور تماشا، ڈسٹریکشن، وین ڈسٹریکشن فار ایوری ون. This life of this world is there to distract you and just like a sport, a game. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی پریکٹس کرو، پریکٹس سیلف ریسٹرین. یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، وہ دے دے گا تمہیں تمہارے اجر، تمہارے ریوارڈز. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور نہیں وہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، تمہارے مالوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا، اگر اللہ سوال کر لے آپ سے آپ کے مال کے بارے میں اور اصرار کرے تم پر، تبخلوا، تو تم انڈیڈ تم بخل کرو گے. یو ول بی گریڈی، نگڈلی، یو وڈ وانٹ ٹو ود ہولڈ یور ویلتھ. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور باہر نکلے گی تمہاری ساری نیگیٹیوٹی، اٹ ول بی ایکسپوزڈ، اور تمہارے اندر جو کینہ، جو کنفیوژن، جو ڈیزیز ہے وہ نکل آئے گا. ہاں انتم ہاں اولائے، تو سنو تم وہ لوگ ہو، تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم بلائے جاتے ہو کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فمنکم من یبخل، تو پھر تم میں سے بعض ہیں جو بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں. ومن یبخل، جو بھی بخل کرے گا، فانما یبخل عن نفسہ، تو پھر بے شک وہ بخل کرتا ہے اپنی ہی نفس کے اگینسٹ. واللہ الغنی، اور اینڈ اللہ از غنی وداؤٹ نیڈ. وانتم الفقراء، اور تم ہو فقیر، the needy one. وان تتولوا، اور اگر تم پلٹ جاؤ گے اپنی جو بھی تمہیں کال کی گئی ہے خرچ کرنے کے لیے، if you turn away from this، یستبدل قوما، تو اللہ بدل دیں گے دوسرے لوگوں کو، غیرکم، other than you، he will bring people other than you in your place. ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر نہیں ہوں گے وہ تمہاری مثال، تمہارے جیسے. they will act differently، they will be better than you. This is now surah number 48, Suratul Fath. Fatah is means opening, opening an opportunity for you to move on in the way of Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna fatahna laka fatham mubina، بے شک ہم نے اوپننگ دی آپ کو، اپرچونٹی دی آپ کو، a very clear manifest opening. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ مغفرت کر دیں آپ کے لیے اللہ، ما تقدم من ذنبک، ان چیزوں کی جو پہلے آپ سے کوئی گناہ ہوئے، وما تأخر، اور جو بعد میں ہو سکتے ہیں، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ وہ تمام کرے اپنی نعمت، اپنی بلیسنگز آپ کے اوپر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہدایت دے آپ کو اس قائم رہنے والے اسٹیبلشڈ وے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم اینڈ اگین اوپننگز دیتے ہیں، اپرچونٹیز دیتے ہیں ٹو کریکٹ یور سیلف اینڈ ٹو موو آن in a different path so that you can correct, so you can amend and you don't have to، تاکہ آپ جب اپنے طریقے کی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے اور آگے اسی طرح کے گناہ کرنے سے آپ بچ جاتے ہیں.
वयंसुरक अल्लाहु नसरन अजीज़ा, और अल्लाह आपकी मदद करते हैं और बहुत बड़ी मदद, ज़बरदस्त मदद होती है अल्लाह की उस वक़्त. When he gives you the opportunity, he helps you to move in that direction and he takes you through it. हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनता, और वही है ज़ात जो नाजिल करता है सुकून, तस्कीन, फी कुलूबिल मुमिनीना, ईमान वालों के दिलों में, लियज़दादू ईमाना मआ ईमानिहिम, ताकि वो ज़्यादा हो ईमान में उनके ईमान के साथ. So more and more faith is given to them and it becomes stronger. वलिल्लाहि जुनूदु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है सारी फोर्सेस जो आसमानों और ज़मीन में है. वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह खूब इल्म रखने वाले और विजडम वाले हैं. लियुदखिलल मुमिनीना वल मुमिनात, ताकि वो दाखिल कर दे ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारू, जारी है ऐसी जन्नात, ऐसी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जारी है जिनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा, और रहेंगे वो इसमें हमेशा. वयुकफ्फिरा अन्हुम सय्यआतिहिम, और वो दूर कर दे उनसे उनकी वीकनेसेस, उनकी बुराइयां. वकाना ज़ालिका इंदल्लाहि, और ये है अल्लाह के नज़दीक से फौजन अजीमा, सुप्रीम अचीवमेंट, सबसे बड़ी फैज़याबी. वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीना वल मुनाफ़िकात, ताकि इसी तरह वो अजाब दे मुनाफिक मर्दों और औरतों को, वल मुशरिकीना वल मुशरिकात, और मुशरिक मर्दों और औरतों को, अज़ान नीना बिल्लाहि ज़न्नस्सौ, जो गुमान करते हैं अल्लाह के बारे में बहुत बुरा गुमान, एजम्पशन. अलैहिम दाइरतस्सौए, और उन्हीं पर है बुराई का दायरा, द सर्कल, द विशियस सर्कल विल कम अपॉन देम. वग़ज़िब अल्लाहु अलैहिम, और गज़ब होगा उन पर, द रॉथ ऑफ अल्लाह विल बी ऑन देम. वलआनहुम, और उसकी लानत, व अअद्दा लहुम जहन्नम, और उनके लिए तैयार की गई है जहन्नम. वसाअत मसीरा, और बहुत बुरी लौटने की जगह है, द फाइनल गोल, द फाइनल एंड टू बी. वलिल्लाहि जुनूदु समावाति वल अर्दे, अल्लाह ही के लिए है सारी यूनिवर्सल फोर्सेस आसमानों और ज़मीन की. वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, और अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही है जो कि नहायत गालिब और खूब हिकमत वाले हैं. इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा है, अल्लाह के मैसेंजर को, as a witness and as a bringer of good news, as one who warns. लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, व तुअज़्ज़िरूहु, और तुम उसको स्ट्रेंथन करो, उसको सपोर्ट दो, व तुवक्किरू, और तुम उसको ऑनर करो, उसका वकार बढ़ाओ. व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और तस्बीह करो अल्लाह की सुबह में भी और शाम में भी. इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, और बेशक वो लोग जो आपसे बैत करते हैं, those who pledge allegiance. इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक वो बैत करते हैं अल्लाह के साथ. They pledge their allegiance with Allah, the loyalty with Allah. यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ है ऊपर उनके हाथ के. फमन नकस्सा फइन्नमा यनकुस्सु अला नफ्सिही, तो अगर किसी ने इसको तोड़ दिया, इस ओथ को, तो बेशक उसने उसको तोड़ा है अपनी नफ्स के अगेंस्ट. वमन औफा बिमा आहदा, और जिसने पूरा किया उस प्रॉमिस को, तो उसका प्रॉमिस करना, पूरा करना उस पर है. अल्लाह फसयुअतीहि अजरन अजीमा, और अल्लाह की तरफ से जल्द उसको बहुत बड़ा अजर दिया जाएगा. आयत नंबर 11. सयक़ूलु लकल मुखल्लफूना मिनल आराब, और कहेंगे आपसे वो जो पीछे रह गए हैं आराब में से. आराब इज अगेन
those people who are reading the Arabi of Quran, meaning they are getting detailed ayat and understanding from it, and they are reading it, but they stay behind. They do not move on. They do not move forward and make use of that opportunity. शगलतना अम्वालुना, तो वो कहते हैं, अपनी एक्सक्यूज देते हैं, हमें मशगूल कर दिया था. We got busy with our wealth, हमारे मालों ने, व अहलूना, और हमारी फैमिलीज में, तो हमारे बिजनेसेस, हमारी जो चीज़ें थी और हमारे अफेयर्स और हमारी फैमिलीज ने हमें बिजी कर दिया था. फस्तगफिर लना, then seek forgiveness for us. यकूलूना बिअल्सिनातिहिम, तो वो कहते हैं अपनी जुबानों से, मा लैसा फी कुलूबिहिम, ऐसी बातें जो वो अपनी जुबान से ऐसी बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती है. कुल, आप कह दें, फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन, तो कौन है जो कोई इख्तियार रखता है तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने किसी चीज का भी. इन अरादा बिकुम दर्रन, अगर अल्लाह का इरादा हो तुम्हें कोई नुकसान, हार्म पहुंचाने का, औ अरादा बिकुम नफ़आ, या अल्लाह इरादा करे तुम्हें कोई फायदा देने का. बल कान अल्लाहु बिमा तामलूना खबीरा, बल्कि अल्लाह है तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाले. बल सननतुम अन लन यनक़लिबल रसूलु वल मुमिनूना, बल्कि तुमने गुमान किया था कि हरगिज वापस नहीं लौटेंगे रसूल और ईमान वाले लोग, इला अहलीहिम, उनकी फैमिलीज के पास, meaning when they moved on, when they went forth to fight in the path of Allah, to learn and to understand and make amends, they thought that they will never return to their families, abada, kabhi bhi. वज़ुय्यिना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम, और इस तरह से जीनत दे दी गई इस बात को तुम्हारे दिलों में, you seem found it pleasing. वज़ननतुम ज़न्न सौए, and you assumed a very wrong assumption. वकुंतुम कौमम बूरा, और तुम हो लोग जो के हलाक होने वाले हो. वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही, और जो शख्स नहीं ईमान लाता अल्लाह और उसके रसूल के साथ, फ़इन्ना आतदना लिलकाफ़िरीना सईरा, तो बेशक हमने रिजेक्टर्स के लिए भड़कती हुई आग तैयार की है, ब्लेजिंग maddening fire, a stress which is maddening. वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की. यग़फ़िरु लिमन यशाउ, वो मग़फ़िरत करता है जिसकी चाहता है, व युअज़्ज़िबु मन यशा, और पनिश करता है जिसे चाहता है. वकान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा, और अल्लाह बहुत मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले. आयत 15. सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ूना इज़न तलक़्तुम, और कहेंगे वो लोग जो पीछे रह जाते हैं कि जब आप चलेंगे, इला मग़ानिमा, अपनी प्रॉफिट्स की तरफ, जो आपको फ़ायदे होंगे, लितअख़ुज़ूहा, ताकि आप हासिल कर लें उनको, ज़रूना, तो हमें भी अलाउ करें, नत्तबिअकुम, कि हम फॉलो करें आपको. युरीदूना अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह, क्या वो इरादा करते हैं कि वो बदल देंगे अल्लाह के वर्ड को. कुल लन तत्तबिऊना कज़ालिकुम, कह दीजिए हरगिज आप अब हमें फॉलो नहीं कर सकते इस तरह. काल अल्लाह, काल अल्लाहु मिन कब्लु, कह दिया है अल्लाह ने पहले ही से, फसा यकूलूना बल तहसुदूना, तो फिर यकीनन वो कहेंगे कि तुम हसद करते हो हमसे. बल कानू ला यफ़क़हूना इल्ला कलीला, बल्कि नहीं वो है समझ रखते मगर थोड़ी सी. कुल लिल मुख़ल्लफ़ीना मिनल आराब, कह दीजिए जो आराब पीछे रह जाते हैं उनसे, सतुद औना इला कौमिन, कि जल्द तो. Yeah, I'll start again with ayat number 16.
कुल मुखल्लफीन मिनल आराब, कह दीजिए जो पीछे रह जाते हैं आराब में से, सतुद औना इला कौमिन उली बासिन शदीद, कि जल्द तुम बुलाए जाओगे ऐसे लोगों की तरफ जो कि सख्त होंगे, इन इन बासिन शदीद मीनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, जो लड़ने में, जो लड़ाई करने में बहुत सख्त होंगे, तो कातिलो ना हो, और फिर तुम्हें उनसे फाइट करनी होगी। औ युस्लिमूना, कि या वो मुसलमान हो जाए, सबमिट कर ले। फ़इन तुतीउ युअतिकुमुल्लाहु अजरन हसनन, और अगर तुम अतात करोगे इसकी तो अल्लाह तुम्हें दे देंगे बहुत अच्छा अजर। तो जब आप पहली दफ़ा नहीं निकलते हैं तो नेक्स्ट टाइम इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू to get back to the right path. इन ततवल्लौ, और अगर तुम पलट गए, कमा तवल्लैतुम, इससे जैसे तुम पहले पलटे थे, मिन कब्लु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, तो फिर वो तुम्हें दर्दनाक पनिशमेंट देगा। लैसा अलल आमा हराजुन, and after having said this, Allah Ta'ala is very kind that he explains further कि नहीं है किसी अंधे पर कोई हर्ज, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ है, किसी को उस तरह से समझ इंसाइट नहीं आई, उस पर कोई हर्ज नहीं। वला अलल आरजे हरजुन, ना ही किसी वला अलल आरजे हरजुन, और ना ही किसी लंगड़े पर कोई हर्ज, मीनिंग लंगड़ा who does not have a very firm standing, who cannot stand on two legs, तो उनकी, this is again symbolic, तो उनकी standing इतनी strong नहीं है, they are weak, तो उन पे भी कोई हर्ज नहीं। वला अलल मरीद हरज, और अगर कोई मरीज है जिसकी कोई फिजिकल कंस्ट्रेंट है, फिजिकल इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी, या कोई भी, उस पर हर्ज नहीं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, और जो कोई अतात करे अल्लाह और उसके रसूल की, युदखिलहु जन्नातिन तजरी, तो वो दाखिल करेंगे अल्लाह उसको जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहारो, जारी है जिनके नीचे से नहरें। वमन यतवल्ला युअज़्ज़िबहु, और जो कोई पलट जाएगा तो उसे अजाब दिया जाएगा, अजाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब। लक़द रदी अल्लाहु अनिल मुमिनीना, बेशक राजी है अल्लाह ईमान वालों से, इज़ युबायिऊनका तहत शजराते, जब उन्होंने आपसे बैत की, आपसे प्लेज ली, ओथ की, शजर के नीचे। तो ये तैयब शजर है जो कि अच्छे कामों का, अच्छे कलमे का, अल्लाह के वर्ड का जो दरख्त है उसके नीचे से। फ़आलिमा मा फ़ी कुलूबिहिम, तो उसने जान लिया उसको जो उनके दिलों में है। फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम, तो अल्लाह नाजिल फरमाते हैं सुकून उनके ऊपर। फ़असाबहुम फ़तहन करीबा, और फिर देते हैं उनको सवाब के तौर पर करीब की opening. So he will grant them an opening to move forward in his way. वमगानिमा कसीरतें याखुज़ूनहा, और बहुत सी गनीमतें, प्रॉफिट्स उनके लिए होंगे, कसरत से फ़ायदे जो कि वो हासिल करेंगे। वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, और अल्लाह है अजीज़ और हिकमत वाले। जब भी आप अल्लाह के रास्ते में एक स्टेप भी आगे लेते हैं तो उसके साथ लिंक्ड इतनी ब्लेसिंग्स खुल जाती हैं कि उनके आपके अंदर सुकून आ जाता है, यू फील ब्लेस्ड and you are definitely in a much better place than you were before. वआदकुमुल्लाहु मगानिमा कसीरतन, और अल्लाह ने वादा किया है तुमसे बहुत सारे फायदों का, ताखुज़ूनहा, जो तुम हासिल करोगे। फ़अज्जला लकुम हाज़िही, तो उसने जल्द ही दे दी है तुम्हें ये। वकफ़ा आयदियन नासे अनकुम, और रोक दिए हैं हाथ लोगों के तुमसे। वले तकूना आयातन लिलमुमिनीना, ताकि ये हो जाए निशानी मोमिनीन के लिए। वयहदियकुम सिरातम मुस्तकीमा, और ताकि वो तुम्हें हदायत दे दे मुस्तकीम रास्ते की तरफ।
वउखरा लम तकदिरू अलैहा, और दूसरी होंगी बाद में आने वाली गनीमतें कि नहीं जिनका तुम अंदाज़ा लगा सकते। कद अहाद अल्लाहु बिहा, जिनका अहाता अल्लाह ने किया हुआ है। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीरा, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वलौ का तलाकुमुल लजीना कफरू, और अगर तुम लड़ते हो उन लोगों से जो कुफर करते हैं, अगर तुमसे लड़ते वो लोग जो कुफर करते हैं, लवल लवुल अदबारा, तो वो पलट जाएंगे अपनी बैक्स पर। सुम्मा ला यजदूना वलिय्यम वला नसीरा, फिर नहीं वो पाएंगे अपने लिए कोई प्रोटेक्टर या कोई हेल्पर। सुन्नत अल्लाहिल्लती, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। अल्लती कद खलत मिन कब्ल, वो जो पहले भी इसी तरह जो गुजर गया उसमें भी ऐसे ही था। वलन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, नहीं आप पाएंगे अल्लाह की सुन्नत में, अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली। वहुवल्लज़ी कफ़ा अयदियाहुम अन्कुम, वही है ज़ात जिसने रोका हुआ है उनके हाथ को तुमसे। व अयदियाकुम अन्हुम, और तुम्हारे हाथ उनसे। बिबत्न मक्का मिन बाद, मक्का के बतन में, इन द मिडस्ट ऑफ मक्का, इसके बाद अन अज़फ़रकुम अलैहि, इसके बाद के उसने कामयाबी दी तुम्हें उन पर। वकान अल्लाह बिमा तामलूना बसीरा, और अल्लाह है तुम्हारे अमाल के की बसारत रखने वाले। हुमुल लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। वसद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम, और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका। वल हदिया, और रोका कुर्बानी के जानवरों को जो आप हदिया देते हैं। माकूफन, के इस हाल में कि वो रोके जाएं। अन यबलुगा महिल्ला, अपने पहुंचने की, अपने हलाल होने की जगह से। तो आपको भी रोका मस्जिद हराम में जाने से, और जो आप ऑफर कर रहे हैं अल्लाह की तरफ, अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करके, उनको सबड्यू करके, हार्नेस करके, मीनिंग अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं नफ्स की, इंस्टिंक्टिव एनिमल इंस्टिंक्टिव डिज़ायर्स, उनको आप जब अल्लाह के रास्ते में कंट्रोल करते हैं और उनको कुर्बान करते हैं, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स ऑफ योर कुर्बानी, तो उनको वो रोकते हैं वहाँ पहुँचने से। वलौला रिजालुम मुमिनीना व निसाअ, और अगर नहीं होते कुछ मर्द ईमान वाले और कुछ औरतें मुमिनातुन ईमान वालियाँ, लम तालमूहुम, तो नहीं तुम जानते थे उनके ईमान को, ऐसे लोग। अन तताऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअरतुन, कि आप उनके ऊपर, यू वुड हैव स्टेप्ड ओवर देयर बाउंड्रीज, और फिर तुम्हें पहुंचती उनकी वजह से कोई तकलीफ बगैर इल्म, विदाउट नॉलेज। लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशाउ, तो अल्लाह दाखिल करते हैं अपनी रहमत में जिसे चाहते हैं। लव तज़य्यलू लअज़्ज़बना नल लज़ीना कफरू, ताकि अगर मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाएं तो फिर हम अजाब देते हैं उन लोगों को जो कुफर करते हैं। मिनहुम अजाबुन अलीना, उनमें से दर्दनाक अजाब। इस जआल लजीना कफरू, और जब बनाया कुफर करने वालों ने, फी कुलूबिहिमुल हमीयता, हमीयतल जाहिलियत, कुफर करने वाले लोग अपने दिलों में बना देते हैं हीट, दे क्रिएट हीट ऑफ annoyance और जिद की हीट, जो कि जाहिलियत की वजह से है, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द नॉलेज। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही, सो दे शो अग्रेशन अगेंस्ट यू, तो अल्लाह नाजिल करते हैं सुकून रसूल पर, व अलल मुमिनीना, और ईमान वालों पर। व अलज़महुम कलिमात तक़वा, उसने लाजिम कर दी है बात उन पर तकवे की, मीनिंग सेल्फ रिस्ट्रेन, उनको अल्लाह ताला लाजिम कर देते हैं उनके लिए। He gives them the strength to control themselves
and he also gives them peace of heart. वकानु अहक्का बिहा व अहलहा, और वो इसके हकदार होते हैं और उनकी फैमिलीज. वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह को हर चीज का इल्म है. लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया, बेशक सच्चा कर दिया अल्लाह ने अपने रसूल का विजन. बिलहक के, हक के साथ. लतदखुलुन्नल मस्जिदल हरामा, कि तुम दाखिल होगे मस्जिद हराम में. इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा. आमिनीना, अमन के साथ. इन फुल सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट. मुहल्लिकीना रुऊसकुम, और अपने सरों को शेव करते हुए, हटाते हुए सारे बोझ अपने सरों से. रिमूविंग द बर्डन्स फ्रॉम योर हेड्स. व मुकस्सरीना, और कसर करते हुए अपनी कम्युनिकेशन, अपनी सलात को तुम दाखिल होगे. मीनिंग आपने जब पहली दफ़ा कायम करते हैं कोई पाथवे ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको टाइम लगता है उसको एस्टैब्लिश करते हुए, लेकिन जब आप बार बार करते हैं और जब आप जर्नी में होते हैं तो आप कसर करते हैं. सो उसका रेफरेंस सूरा 4 आयत 101 में है, जहाँ कसर का जिक्र सलात के लिए ही कहा गया है. तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कनेक्शन अल्लाह के साथ बड़ा क्विक एंड शॉर्ट हो जाता है. ला तखाफूना, और आप किसी से खौफ नहीं खाएंगे ऑन दैट टाइम. फ़अलमा मालम तालमू, तो अल्लाह ने जान ली है वो बात जो तुमने नहीं जानी. फ़जअला मिन दून ज़ालिका फ़तहन करीबा, तो बना दी है उसने इससे पहले तुम्हारे लिए फतहा, जो कि ओपनिंग है, अपॉर्चुनिटी जो कि करीब ही है, वेरी क्लोज टू यू. हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, और वो ज़ात जिसने भेजा अपना रसूल. बिलहुदा, हदायत के साथ. वदीनिल हक के, हदायत के साथ. वदीनिल हक के, और दीन हक के साथ, सच्ची जजमेंट के साथ. लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि वो गालिब आ जाए, ओवरकम हो जाए तमाम जजमेंट्स पर, सबकी सब. वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, काफ़ी है अल्लाह एज अ विटनेस. मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैसेंजर हैं. वल्लज़ीना मआहु, वो लोग जो उनके साथ हैं. अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो शदीद हैं, दे आर फर्म अगेंस्ट द रिजेक्टर्स. रुहमाउ बैनाहुम, और आपस में they are compassionate and kind towards each other. तराहुम रुक्अन सुज्जदन, आप देखेंगे उन्हें रुकू करते हुए और सजदा करते हुए. यब्तगूना फदलन मिनल्लाह, वो ढूंढते हैं फजल में से अल्लाह के. वरिदवानन, और उसकी रजामंदी अल्लाह की. सीमाहुम फी वजूहिहिम, मार्क्स है उनके फेसेस पर, उनके इम्प्रेशंस हैं ऐसे फेसेस पर. मिन असर सुजूद, जिनमें आपको नजर आते हैं सजदे, सबमिशन के साइंस. ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, और यही उनकी मिसाल, उनकी एग्जाम्पल, उनका तरीका है तौरात में भी. व मसलुहुम फिल इंजील, और यही उनकी एग्जाम्पल है इंजील में. कज़र इन अखरजा शतअहु, और मिसाल है उनकी ऐसे जैसे खेती है, अ क्रॉप, जो निकालती है अपनी शतअहु, उसका स्प्राउट करती है, उसकी एक सुई, अपना छोटी सी शाख निकलती है. फ़अज़ारहु, फिर उसे मजबूती मिलती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है. फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा, एंड इट बिकम्स फर्म, सीरियस, and it balances, it stabilizes, and it stands firm. अला सूकेही, अपनी तने के ऊपर, अपनी स्टेम पर वो खड़ी हो जाती है खेती. योजिबु ज़ुर्राआ, और खुशी महसूस करता है उसको काश्त करने वाला, द फार्मर. लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, और इससे गुस्सा खाते हैं, इसके अगेंस्ट होते हैं वो लोग जो कुफर करते हैं.
they don't find it too pleasing. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ کا پرومس ہے ایمان والوں سے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ, اور جو اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں ان میں سے, مغفرۃ وَأَجْرًا عظیمًا, ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت ہے, forgiveness, اور بہت بڑا اجر. نیکسٹ سورہ نمبر 49, سورۃ الحجرات. حجرات ہیں حجرے, meaning chambers. These are spaces. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لاتے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, نہیں تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے, واتقوا اللہ, and take guard from Allah. Practice consciousness, God consciousness, self restraint. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں. تو یہ چیمبرز ہیں, اسپیسز ہیں جہاں پہ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے اللہ کی طرف سے ان آر مائنڈس. تو وہاں کے کوڈ آف کانڈکٹ ہیں جو اس میں ایکسپلین کیے جائیں گے. تھرڈ کوڈ آف یا ایھا الذین آمنوا, سوری تو پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ تم آگے مت بڑھو سب سے پہلے. تو جب آپ ہدایت لینے جاتے ہیں تو یو کنٹرول اینڈ کیپ یور سیلف بیک اینڈ یو لسن ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا ترفعوا اصواتکم, نہیں تم اونچا کرو, بلند کرو اپنی آوازیں, فوق صوت النبی, اوپر نبی کی آواز کے, ولا تجہروا, اور نہیں اونچی کرو, پبلکلی بات کرو, لہو بالقول, آپ سے میسنجر سے ایسی بات, کجہر بعضکم لبعض, جیسے آپس میں تم بات کرتے ہو ایک دوسرے سے, ریگولر ٹاک. ان تحبط اعمالکم, کہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں تمہارے اعمال, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس کا شعور نہ رہے. تو نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کریں. تو جب آپ اللہ کا کلام سن رہے ہو, سمجھ رہے ہو, تو اپنی سوچوں کو کنٹین رکھیں, اور نہیں ایسے بات کریں اللہ کی آیتوں کے بارے میں جیسے آپ آپس میں بات کرتے ہیں. ڈو ناٹ ٹیک دم لائٹلی. ان الذین یغضون اصواتہم, بے شک وہ لوگ جو ہمبل رکھتے ہیں اپنی آوازیں, پست رکھتے ہیں, عند رسول اللہ, اللہ کے رسول کے نزدیک, اولئک الذین امتحن اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خالص کر لیا ہے, قلوبہم للتقوی, ان کے دلوں کو تقوی کے لیے, پرہیزگاری کے لیے, لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر. ان الذین ینادونک, بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں, من وراء الحجرات, حجروں کے باہر سے, without coming into the presence, into the space, اور آپ کو باہر سے پکارتے ہیں, اکثرهم لا یعقلون, ان میں سے زیادہ تر عقل نہیں کرتے, ولو انہم صبروا, اور اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کے پاس, لکان خیر لہم, تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لاتے ہو, ان جاءکم فاسق بنباء, یہ نیکسٹ انسٹرکشن بہت امپورٹنٹ, اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق, ٹرانسگریسر, کوئی خبر لے کے, فتبینوا, تو انویسٹیگیٹ کرو. سب سے پہلے کوئی خبر آئے, کائنڈلی ویلیڈیٹ اٹ, ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہیں تم تکلیف نہ پہنچاؤ کسی قوم کو, لوگوں کو, اپنی اگنورنس میں, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور پھر تمہارے ریئلائزیشن ہو کہ جب تمہیں embarrassment ہو اپنے کام کے بارے میں. So never pass on anything to anyone without assessing and ascertaining it or validating it. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ, تم جان لو کہ بے شک تمہارے اندر ہیں رسول اللہ, اللہ کے میسنجر, لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ,
اگر وہ اطاعت کریں تمہاری بہت سے معاملات میں لَأَنِتُّمْ تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے, you will fall into misfortune. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ لیکن اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے ایمان کو, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور اس نے زینت دی ہے تمہارے دلوں میں اس کے لیے, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور اس نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کفر کو, والفسوق والعصیان اور ٹرانسگریشن کو, ریجیکشن کو, نافرمانی کو اس نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے تمہارے لیے. اولئک هم الراشدون یہی لوگ ہیں جو رشد پائیں گے, the path of sensibility. فضلا من اللہ و نعمت فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اس کا احسان, واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر دو گروپس ہوں ایمان والوں میں سے, اقتتلوا اگر وہ آپس میں فائٹ کریں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو اصلاح کرائیں, صلح کرائیں آپس میں, ریکنسیلیشن ان کے درمیان. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا تو اگر کوئی زیادتی کرے ان میں سے کوئی ایک گروپ, علی الاخری اگینسٹ دی ادر ون, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي then you fight with the one who is transgressing جو زیادتی کر رہا ہے, حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے, he complies towards the order of Allah. فَإِنْ فَاءَتْ تو اگر وہ comply کر لے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پھر آپ صلح کرائیں دونوں کے درمیان, بالعدل و اقسطوا عدل کے ساتھ, برابری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون اخوۃ بے شک ایمان والے لوگ بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے. فاصلحوا بین اخویکم تو صلح کراؤ تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اور اللہ سے تقویٰ کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا یہ ایک اور انسٹرکشن ہے بیہیویئر کی, اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو, لا یسخر قوم نہیں مذاق اڑائیں, مسخر مذاق اڑائیں ایک قوم, من قوم کسی دوسری قوم کی, عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم شاید وہ ہو بہتر ان سے, ولا نساء من نساء اور اب اسپیسیفکلی نہ ہی عورتیں, بیکاز ہم ایموشن کے ساتھ وی گیٹ لیڈ اسٹرے, تو ایموشنلی کوئی بھی آپ دوسری عورتوں کا, کوئی بھی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اس طرح سے, عسیٰ ان یکن خیرا منہم کہ شاید وہ ہوں بہتر ان سے. ولا تلمزوا انفسکم and very important, do not criticize اپنی نفسوں کو, do not criticize each other. ولا تنابزوا بالالقاب اور نہیں پکارو ایک دوسرے کو لقب دے کر. So don't fix names, bad names, nicknames for anyone تاکہ آپ ان کو ان کی کسی کمزوری کو اچھالیں. بئس الاسم الفسوق برا ہے اس طرح نام دینا, and it is a transgression بعد الایمان ایمان لانے کے بعد. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون اور پھر جس نے نہیں توبہ کی تو پھر وہ لوگ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لاتے ہو, اجتنبوا کثیرا من الظن اسٹے اوے اجتناب کریں بہت سا گمان کرنے سے, اسٹاپ assuming, stay away from assuming things. انا بعد الظن اسم بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے. ولا تجسسوا نہیں کریں آپ جاسوسی, do not spy others. ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہیں غیبت کرے تم میں سے بعض کی. غیبت میننگ آپ اس کی کسی کی ایبسنس میں اس کی کوئی برائی کریں جو بات اس کو بری لگ سکتی ہے, just for the sake of gossip and to share it amongst others. So don't talk
behind anyone's back in a bad manner, to defame them. युहिब्बु अहादुकुम, अब इसको अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं मिसाल के साथ, क्या पसंद करता है तुम में से कोई एक, आई याकुला लहमा अखी है, कि वो खाए अपने भाई का गोश्त, मैतन फकरिहतुमू हो, मरे हुए भाई का, तो तुम्हें सख्त कराहत होगी, यू विल डेफिनेटली डिसलाइक इट. तो ये मरे हुए का मतलब ये है कि जब उसको नहीं पता है आपके भाई को, वो उसकी ब्लाइंड साइड है, he is unaware of that weakness, and when you talk about his weakness, you're actually eating off his weakness. तो आप उसके मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे होते हैं जब आप उसके बारे में गलत बात, उसकी बुराई, उसकी वीकनेस या जो भी जो उसको जिसके बारे में वो कॉन्शियस नहीं है, you talk about it and share it with others. वत्तकुल्लाह, तो तुम तकवा करो अल्लाह से, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है. या अय्युहन नासो, ए इंसानो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, बेशक हमने तुमको पैदा किया है मर्द और औरत, वजअलनाकुम शुऊबन, और हमने बनाया है तुम्हारे खानदान, ट्राइब्स एंड नेशंस, व कबाइला, और कबीले, लितआरफो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, फॉर योर इंट्रोडक्शन, दैट वेयर यू कम फ्रॉम. That is all the reason for your tribes and nations. इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि, बेशक ज्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के हाँ वो है, अतकाकुम, जो कि तकवा करता है ज्यादा, who practices righteousness and self-restraint. इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, तो बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और खबर रखने वाला है. कालतिल आराबु आमन्ना, कहते हैं अरबी पढ़ने वाले कि हम ईमान लाए. कुल, आप कह दीजिए, लन तुमिनु, नहीं तुम ईमान लाए, वलाकिन कुलू अस्लमना, लेकिन तुम कहो कि हम सबमिशन में आए, हम इस्लाम लाए. वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, और अभी तक दाखिल नहीं हुआ हमारे दिलों में, तुम्हारे दिलों में ईमान. सो ईमान इज विद कन्विक्शन, द फेथ. व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु, और अगर तुम अताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैआ, तो नहीं वो कोई कमी करेगा तुम्हारे आमाल में किसी चीज में. तो शर्त ये है कि पहले तो आप जब पढ़ें तो आप कहें कि वी सबमिट, आई सबमिट, कि हम मुसलमान हैं. अभी ईमान नहीं दाखिल हुआ दिलों में. जब आप अताअत करेंगे अल्लाह और रसूल की, अपने एक्शन के साथ प्रूव करेंगे, तो उसके बाद ईमान दाखिल होगा. इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाले और रहम करने वाले हैं. इन्नमल मुमिनून लज़ीना आमनू, बेशक ईमान लाने वाले तो वो है जो ईमान लाते हैं बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर. सुम्मा लम यर्ताबू, और फिर नहीं शक करते उसके बारे में. वजाहदू, एंड देन दे स्ट्राइव, दे वर्क हार्ड, बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, उनके मालों से और उनके नफ्सों से. So whatever gifts Allah has given them, blessed them with, they strive with their strengths and with their soul and with their wealth Allah के रास्ते में. उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग फिर सच्चों में से हैं. कुल, कह दीजिए, आतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, क्या तुम खबर देते हो अल्लाह को अपने दीन के बारे में, अपनी जजमेंट के बारे में. वल्लाहु यालमु, अल्लाह को इल्म है, मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो भी जमीन में है. वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को जानते हैं. यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, और एहसान जताते हैं आप पर वो लोग कि वो मुसलमान हो गए, सबमिट कर दिया उन्होंने, as if they're doing a favor to you. कुल ला तमुन्नु अलैया, कह दीजिए, नहीं तुम एहसान जतलाओ मुझ पर. इस्लामकुम बलिल्लाहु, तुम्हारा इस्लाम लाना अल्लाह के लिए है. यमुन्नु अलैकुम, तुम्हारा इस्लाम लाना बल्कि अल्लाह का एहसान है तुम पर.
Actually, it is Allah's favor upon you that you have come to submission. An hadakum, कि उसने हदायत दी तुम्हें, लिल ईमान, ईमान की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो. इन्नल्लाहु यालमु गैबस समावाते, अल्लाह को इल्म है जो कि अनसीन है, छुपा हुआ आसमानों और ज़मीन में. वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह को बसारत है उन सब चीज़ों की जो तुम अमल करते हो. सूरा नंबर 50, सूरा काफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. काफ वल कुरानिल मजीद, और कसम है कुरान मजीद की जो बुजुर्गी वाला कुरान है. बल अजबू अंजा अहम मुंजिरून, बल्कि उन्होंने ताज्जुब किया ये कि आया है उनके पास कोई वार्न करने वाला, मिनहुम, उन्हीं में से. फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब, तो कहा काफिरों ने कि ये बहुत अजीब चीज़ है. आ इज़ा मितना, जब हमें मौत आएगी, वकुन्ना तुराबन, और हम हो जाएंगे मट्टी, ज़ालिका रजउम बईद, तो फिर वापसी तो बहुत दूर की बात लगती है. तद अलिमना, बेशक हमें इल्म है, मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम, जो कुछ कम करती है ज़मीन इनमें से. व इंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास एक किताब है हिफाजत करने वाली. बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि, बल्कि वो झुटलाते हैं सच को. लम्मा जाअहुम फहुम फी अम्रिम मरीज, जब वो आता है उनके पास तो बेशक वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में हो जाएंगे. अफलम यंजुरू इला समाए, क्या नहीं वो देखते आसमान की तरफ. फौकहुम, जो अपने ऊपर है उनके. कैफा बनैनाहा, कैसे हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है. वज़य्यनाहा, और हमने उसे मज़ीन किया, ज़ीनत दी. वमा लहा मिन फरूज, और इसमें कोई गैप नहीं है. बल अर्दा मददनाहा, और ज़मीन जिसको हमने फैलाया है, पूरा स्प्रेड किया है. व अलकैना फीहा रवासिया, और हमने इसमें डाले हैं पहाड़ लाइक pegs for its stability, the gravity. व अम्बतना फीहा, और हमने उगाई है इसमें मिन कुल्ल ज़ौजिन बहीज, हर तरह की ब्यूटीफुल पेयर्स. तब सिरातन, ये बसीरत है, इंसाइट है. व ज़िक्रा, एंड रिमेम्बरेंस. लिकुल्ल अब्दिन मुनीब, हर सर्वेंट के लिए जो तौबा करने वाला है. वनज़्ज़लना मिनस समाए माअम मुबारकन, फिर हम नाजिल करते हैं आसमान से बरकत वाला पानी. फ़अंबतना बिही जन्नातिन, और हम उगाते हैं उससे बागात, जन्नतें. वहब्बल हसीद, और अनाज, ग्रेन्स, जो के क्रॉप्स काटी जाएंगी. वन नखला बासिकातिन लहा, और खजूरें बुलंद हैं उनके. तल उन नज़ीद, जो कि शूट्स उनकी हैं, उनके फलों के स्टॉक्स हैं. तह बतह वो उगाए जाते हैं. रिज़्क़न लिल इबाद, ये सस्टेनेंस है हमारे बंदों के लिए. व अहयना बिही बलदतम मैता, और हम जिंदा करते हैं इनके साथ मरी हुई ज़मीन को, स्पिरिचुअली डेड लैंड. कज़ालिकल खुरूज, और इसी तरह उनका खारिज होना होगा. आयत नंबर 12. कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह, और झुटलाया इससे पहले नूह की कौम ने. व अस्हाबुर रस्से, और रस के कंपेनियंस. व समूद, और समूद ने भी झुटलाया. व आदू व फ़िरऔन व इख़वानु लूत, और आद, फ़िरौन और लूत के भाइयों ने भी झुटलाया. व अस्हाबुल ऐकते व कौमु तुब्बा, और ऐका बस्ती वाले और कौम तुब्बा ने. कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला, हर एक ने झुटलाया अपने मैसेंजर्स को. फ़हक्का वईद, तो फिर साबित हो गया मेरा प्रॉमिस उन पर, माय वार्निंग. अफ़ा यहना बिल खल्किल अव्वल, तो क्या हम थक गए हैं पहली दफ़ा क्रिएट करने के बाद. बल हम फी लब्सिन बिन खल्किन जदीद, बल्कि वो इस कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें एक नई क्रिएशन की तरह पैदा किया जा सकता है. वलक़द खलक़नल इंसाना, बेशक हमने पैदा किया इंसान को. व नालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु,
اور ہمیں علم ہے جو وسوسے اس کا نفس ڈالتا ہے اس میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس سے، من حبل الورید، اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ، جاگولر وین سے بھی زیادہ، we are closer to man. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ، اور جب پکڑتے ہیں، جب اٹھاتے ہیں اس سے انفارمیشن لیتے ہیں، ضبط کرنے والے، عن الیمین و عن الشمال قعید، جو بیٹھے ہوئے ہیں on the right side and on the left side. So they record and learn everything from him. ما یلفظ من قول، نہیں بولتا کوئی انسان کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک آبزرور ہوتا ہے prepared to write it. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور سامنے آ جاتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ، لے آتی ہے حق کو، ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ وہ موت ہے کہ جس سے تم بھاگتے ہو، ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا فارمز میں، ذالک یوم الوعید، یہ دن ہے وہ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، وجاءت کل نفس معاہا سائق و شہید، اور آئے گا ہر نفس، اس کے ساتھ ہوگا ایک اس کا لے جانے والا اور ایک وٹنس کرنے والا. لقد کنتا فی غفلت من ھذا، بے شک تم تھے غفلت میں اس سے، فکشفنا عنکا، تو ہم نے ہٹا دیا ہے تم سے، غطاءک، جو ریپنگ، جو پردے تھے تمہاری آنکھوں پہ، فبصارک الیوم حدید، تو اب تمہاری بصارت، تمہاری نظر بہت تیز ہے آج کے دن. وقال قرینہ ھذا، اور کہے گا اس کا کمپینین کہ یہ ہے ما لدی عتید، جو میرے پاس تیار ہے تمہارا ریکارڈ. القیا فی جہنم، تو حکم ہوا کہ ڈال دو جہنم میں، کلا کفار عنید، ہر سرکش کافر کو، مناع للخیر، منع کرنے والے کو بھلائی سے، معتد مرید، اور جو حد سے ٹرانسگریشن کرنے والا اور شک کرنے والا. للذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے بنائے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو ڈال دو ان کو سخت پنشمنٹ میں. کالا کرینہ، کہے گا اس کا ساتھی، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب نہیں میں نے سرکش بنایا تھا اس کو، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی دور تک بھٹکا ہوا تھا. تو یہ شیطان کمپینین ہے جو کہے گا. کالا، پھر فرمایا جائے گا، لا تختصموا لدی، نہیں اب تم جھگڑو آپس میں میرے سامنے، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور بے شک پہلے ہی آ گئی ہے تمہاری طرف جس کا پرومس کیا گیا تھا. ما یبدل القول، اور نہیں بدلی جا سکتی بات، لدیہ میرے ہاں، وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا. یوم نقول لجہنم، اور جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، حل امتلأت، کیا تم بھر گئی ہو، فتقول، وہ کہے گی، حل من مزید، کیا اور بھی ہیں زیادہ آنے والے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت متقی لوگوں کے لیے، غیر بعید، اور نہیں وہ ہوگی دور ان سے. ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لکل اواب حفیظ، ہر ایک سے جو رجوع کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والے کو، اللہ کو. من خشی الرحمن بالغیب، اور جو ڈر گیا، من خشی الرحمن بالغیب، جس نے بغیر دیکھے اللہ سے خوف کھایا، رحمان سے، وجاء بقلب منیب، اور وہ لایا اپنے دل کو رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف، ادخلوہا بسلام، وہ داخل ہوگا سلامتی کے ساتھ، ان پیس، ذالک یوم الخلود، یہی وہ ہوگا اس دن ہمیشہ رہنے کے لیے. لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں، ولدینا مزید، ہمارے پاس اور بھی ہے اس سے زیادہ.
वकम अहलकना कबलहुम मिन कर्न, कितनी हमने हलाक कर दी इनसे पहले कौमें, हम अशद्दु मिनहुम बत्शन, जबकि वो और ज़्यादा थी इनसे कुव्वत में, फनक तबू फिल बलाद, और फिर वो चलते फिरते थे शहरों में, स्पेसेस में, हल में महीस, क्या है कोई उनके लिए भागने की जगह, एस्केप, इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा, बेशक ये जिक्र है, लिमन काना लहू कल्बुन, इस शख्स के लिए जिसके लिए दिल है, औ अलका समआ, जिसका कल्ब है खास, या वो डालेगा अपने कान, मीनिंग सुनेगा इसको, मैसेज को, वहुआ शहीद, और वो है विटनेस करने वाला। वलकद खलकना समावाती वल अर्दा, बेशक हमने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन, और जो कुछ उनके दरमियान में है 6 दिनों में, वमा मस्सना मिनल गुलूब, नहीं छुआ हमें किसी किस्म की थकावट में, फस्बिर अला मा यकूलूना, सबर करें उस पर जो ये कहते हैं, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और तस्बीह करें अपने रब की तारीफ में, कबला तुलू शम्से व कबल गुरूब, सूरज के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले, वमिनल लैली फसब्बिहू व अदबार सुजूद, और रात के हिस्से में भी आप तस्बीह करें और सजदा करें बाद में भी, वस्तमे यौमा युनादे, और तवज्जो से सुने उस दिन जब निदा देगा, अल मुनादे, निदा देने वाला, मिम मकान करीब, जब आपको कॉल किया जाएगा, फ्रॉम बाय अ कॉलर, फ्रॉम अ प्लेस नियर बाय, करीब की जगह से यू विल रिसीव द कॉलिंग, यौमा यस्माऊन सैहता बिल हक़, और जिस दिन वो सुनेंगे उस चीफ को, उस ब्लास्ट को सच के साथ, ज़ालिका यौमुल खुरूज, यही होगा खारिज होने का दिन, निकलने का, इन्ना नहनु नुहये, बेशक हम ही जिंदा करते हैं, व नुमीतु, और हम ही मौत देते हैं, व इलैनल मसीर, और हमारी ही तरफ है सबकी वापसी, यौमा तशक्ककुल अर्दु अनहुम, जिस दिन फटेगी जमीन उन पर, सिराअन, इस हाल में कि वो दौड़ते होंगे, ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, और इस तरह से उनका इकट्ठे करना हमारे लिए बहुत आसान है, नहनु आलमु बिमा यकूलूना, हम खूब जानते हैं जो ये कहते हैं, वमा अंता अलैहिम बिजब्बारिन, नहीं है आप उनके ऊपर जबर करने वाले, जबरदस्ती फोर्स करने वाले, फज़क्किर बिल कुरआन, मगर आप नसीहत करें, जिक्र करें कुरान के साथ, मन यखाफु वईद, उस शख्स को जिसे खौफ है उस अजाब का जिसका वादा किया गया। सूरह अज़्ज़ारियात, अज़्ज़ारियात के मायने है विंड्स दैट स्कैटर, जो फैलाने वाली हैं हवाएं। दिस इज सूरह नंबर 51। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्ज़ारियात ज़रवा, और कसम है उन हवाओं के जो बखेरने वाली हैं उड़ाकर, फल हामिलात विक्रा, और जो उठाने वाली हैं बोझ को, फल जारियात युसरा, और जो जारी रहने वाली हैं आसानी से, जो चलने वाली हैं, फल मुक़स्सिमात अमरा, और कसम है उनकी जो तकसीम करने वाले हैं ऑर्डर को, अफेयर्स को तकसीम करने वाले, इन्नमा तू अदूना लसादिक, बेशक जो तुम वादा किए जाते हो वो सच्चा है, व इन दीना लवाके, और बेशक जो जजमेंट का दिन है, जो जजा का दिन है, वो वाक़या होने वाला है, बस समाए ज़ातिल हुबुक, और कसम है आसमान की जिसमें हुबुक के, इस तुम्हारे लिए न्यूमरस पाथ्स हैं, अल्लाह ने बहुत तरीके बनाए हैं आपके लिए उसके रास्ते को ढूंढने के लिए, इन्नकुम लफी कौलिन मुख्तलिफ, और बेशक तुम फर्क मुख्तलिफ बात में पड़े हुए हो, युफकु अनहु, फेरा जाता है उस ईमान से, मन उफिक, the person who is deluded, who chooses to believe in something which is not true, कुतिल अल खारिसून, और
اوورwhelm کر دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو فالسہڈ میں بلیو کرتے ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو غفلت میں پڑ جاتے ہیں اور جو بھول جاتے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، وہ پھر سوال کرتے ہیں کب ہوگا وہ دن ججمنٹ کا. یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے. they will be tested in the fire. ذوقوا فتنتکم، کہا جائے گا چکھو اپنے اس ٹرائل کو، اپنے عذاب کو، کیپٹیویشن کو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم جلدی طلب کرتے تھے. ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ جنتوں میں اور سپرنگز میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے جو ان کو عطا کیا جائے گا ان کے رب کی طرف سے. انہم کانوا قبل ذالک، بے شک وہ اس سے پہلے تھے محسنین، بھلائی کرنے والے لوگ. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تھے بہت ہی تھوڑے رات میں سونے والے، ریسٹ کرنے والے. وبالاسحار، اور سحری کے وقت، ہم یستغفرون، وہ ہیں مغفرت کرنے والوں میں سے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا سوال کرنے والوں کا اور جو نہیں مانگتے but they were deprived، محروم لوگ ان کا بھی. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں ہے نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور تمہاری نفسوں میں بھی. افلا تبصرون، پھر کیا تم نہیں دیکھو گے. تو جیسے زمین میں نشانیاں ہیں اسی طرح آپ کی نفس میں بھی similar with the similitude of the earth you have the آیات of اللہ، نشانیاں، the signs. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو پھر قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی. إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ، بے شک وہ باتیں جو مثالیں ہیں وہ سچ ہیں. ما انتم انکم تنطقون، اس کی جو تم باتیں کرتے ہو. whatever you speak with intelligence. حل اتاکا حدیث، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس حدیث، خبر. ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم کے مہمانوں کی جو معزز ہیں. اس دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ان پر. فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلامتی ہے، پیس آن یو. قالا سلام قوم منکرون، ابراہیم نے کہا پیس آن یو، یہ لوگ کچھ اجنبی لگتے ہیں. he could not recognize them. فراغ الی اہلہ، اور he turned to his family. فجاء بعجل سمین، اور جلدی سے ایک لے آئے well fed offering to offer. فقربہ، پھر قریب کیا اس کو ان کی طرف. الیہم قالا الا تأکلون، کیا نہیں آپ اس کو کھائیں گے، کنزیوم کریں گے اس میں سے. فأوجس منہم خیفہ، تو پھر انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. تو ان گیسٹس نے کہا قالوا لا تخف، نہیں آپ خوف کھائیں. فبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ان کو بشارت دی ایک علم والے لڑکے کی. فأقبلت المرأة فی سرۃ، اور سامنے آئیں ان کی وائف حیرت سے. فسکت وجہہا، اور اپنے منہ پر انہوں نے ہاتھ رکھا. وقالت عجوزا عقیم، اور کہا کہ میں تو I am old and barren, how can I have a child. قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا اسی طرح کہا ہے آپ کے رب نے. انہ هو الحکیم العلیم، اور بے شک وہ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں. We'll just read 2-3 more ayat to complete this incident. Ayat number 31. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، کہا ابراہیم نے تو کیا ہے آپ کا مقصد اے messengers who are sent. قالوا، انہوں نے کہا اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم لوگوں کی طرف. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم بھیجیں ان کے اوپر
मट्टी के पत्थर से बारिश. मुसव्वमातन which are identified in the Rabbika lil Musrifin, आपके रब के हाँ से as those who have transgressed beyond limits. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين, तो हम फिर निकाल देंगे उनको जो है ईमान वालों में से. We will separate them from them. فما वजदना फीहा गैरा बैतिन मिनल मुस्लिमीन, तो नहीं हमने पाया उसमें सिवाय एक घर में मुसलमानों में से उसके. फतरकना फीहा आयातन लिल्लज़ीना, और हमने छोड़ दी इसमें एक साइन, आयत, निशानी, लिल्लज़ीना यखाफूनल अज़ाबल अलीम, उन लोगों के लिए जिन्हें खौफ है अपने रब की तरफ से दर्दनाक अज़ाब का. We are going to end here at ayat number 37, and inshallah we'll continue with our dawah next time, tomorrow inshallah. May Allah Ta'ala accept this from us with the prayer, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim.